ओम शांति 28 सेप्टेम्बर 2021 साकार महावाक्य। मिठे बच्चे, बाबा आसिछन्ति तुम मानंकु पूजारी पूज्य करी गढ़िबा पाई। पूज्यरु पूजारी एवं पूजारी पूज्य हेबार संपूर्ण कहानी तुमे पिला माने जानिछ। बाबा कहउछन्ति, मीठे बच्चे, बाबा आसिछन्ति तुम मानंकु पूजारी पूज्य करी गढ़िबा पाई। पूज्यरु पूजारी एवं पूजारी पूज्य हेबार संपूर्ण कहानी तुमे पिला माने जानिछ। प्रश्न, केउ कथा दुनिया लोकंक पाई असंभव लागुछि एवं तुमे सहजरे ताको निजर जीवन रे सहजरे धारण करुछ? केउ कथा दुनिया लोकंक पाई असंभव लागुछि एवं तुमे सहजरे ताको निजर जीवन रे सहजरे धारण करुछ? उत्तर, दुनिया बाला भाबुछन्ति जे गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र रहिबा संपूर्ण असंभव अटे एवं तुमे एहाको सहजरे धारण करि नेउछ। काहेकिना तुमे जानिछ जे एहा द्वारा स्वर्गर बादशाही मिलुछि। तेबे एहा बहुत सस्ता सौदा हेलाना। गीत अछि, यह कौन आज आया सवेरे। ओम शांति। अंधकार एवं सकाळ दुनिया पाई पूरा पूरा अलगा अटे। अंधकार एवं सकाळ दुनिया पाई पूरा पूरी अलगा अटे। एहा प्रतिदिनर साधारण कथा। तुम पिलामानंकर ज्ञानर सकाळ असाधारण अटे। दुनिया रे लोक माने जानि नाहंती जे एही अज्ञान रूपक अंधकार एवं ज्ञानर सकाळ काहाको कुहा जाउछि। वास्तव रे एही अंधकार एवं सकाळ कल्पर एही पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही हेउछि। वर्तमान अज्ञान अंधकार दूर हेउछि। गीत मध्य गाउछन्ति, ज्ञान सूर्य प्रकट हेले स्थूल सृष्टि रे सूर्य तो आलोक देई थांती। एहा हेला ज्ञान सूर्यंकर कथा। भक्ति को अंधकार, ज्ञान को आलोक बोली कुहा जाउछि। एबे तुमे पिलामाने जानिछ जे सकाळ हेउछि। भक्ति मार्गर अंधकार दूर होई जाउछि। भक्ति को अज्ञान कुहा जाउछि काहेकिना जाहांकर भक्ति करुछन्ति तांक विषय रे किछि हेले ज्ञान नाही। सेथिपाई समय नष्ट हेउछि। जेपरि एहा कंढेई मानंकर पूजा होई चलिछि। अधा कल्परु एही कंढेई मानंकर पूजा हेउछि। जाहार पूजा करुछन्ति तांक विषय रे संपूर्ण ज्ञान मध्य रहिबा आवश्यक। देवी देवता मानंकर हेला पूज्य वंशावली। सेही पूज्य देवी देवता माने पुणी पूजारी हेउछन्ति। पूज्यरु पूजारी पूजारी पूज्य हेबा पाई केते लंबा चौड़ा कहानी रहिछि। मनुष्य माने तो पूज्य पूजारीर अर्थ मध्य बुझु नाहंती। परम पिता परमात्मा संगम जुगरे ही आसुछन्ति जेबे कि अंधकार अर्थात कली जुग शेष हेउछि। बाबा सकाळ अर्थात सत्य जुग करिबा पाई आसुछन्ति, किंतु सेमाने कल्पर संगम जुग बदल रे जुगे जुगे लेखि देइछन्ति। जेतेबेले चारोटी जाक जुग पूरा हेउछि, तेबे पुराणा दुनिया विनाश होई पुणी नुआ दुनिया आरंभ हेउछि। तेणु एहाको कल्याणकारी संगम जुग कुहाजिब। एही समय रे समस्ते नरकवासी अटंती। केही मरिगले कहंती जे स्वर्ग को गला, तेबे निश्चित सिए नरकरे थिला। एही कथा केही बुझु नाहंती जे आमे नरकरे अछु। रावण समस्तंकर बुद्धि रे जेपरि एकदम ताला पकाई देछि।
ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଥିଲା। ପୁଣି ଯେବେ ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଅବୁଝା ହେବାକୁ ହିଁ ଥାଏ। ମାୟା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ କରାଇ ଦେଉଛି। ପୂଜ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ପାପୀ ଅଟୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ ଏ କଥା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ରାବଣ ରୂପୀ ମାୟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଖୁସି ହେଉଛ। ବହୁତ ଦିନରୁ ତୁମେ ଚିତ୍କାର କରି ଆସୁଛ ଯେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁ ଅଥବା ଜନ୍ମ ମରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମାୟାର ଜଞ୍ଜିରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଛୁ, ତଥାପି ବି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ। ସୁଖ ସମୟରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ସିଡ଼ି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ରହିଛି 21 ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱାପର କଳିଯୁଗରେ ରହିଛି 63 ଜନ୍ମ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆୟୁ କମି କମି ଯାଏ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମର ଉନ୍ନତିର କଳା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଜନକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଜଣେ ଏକମାତ୍ର ଜନକଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଅଥବା ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମିଳିଥିଲା? ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଯଦି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ମାନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ ତେବେ କହନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏହାଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ କାଳରୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ହିସାବ ରହିଛି। ବାବା ଯେବେ ପରମଧାମରେ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପରମଧାମରେ ରହୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ଏବେ ମେଳା ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ସମୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମଧାମରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ମିଳନ ହେଉନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କୟାମତ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶର ସମୟ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ହିସାବ କିତାବ ଯୁକ୍ତ କରି ପରମଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପାଇବ। ଏହି କଥା କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପିତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ବାବା ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ସୁଖଧାମ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ, ଯେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭାରତବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଓଲଟା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ବେହଦ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁକୁର ବିଲେଇ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ନା? ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ତ ଏହିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାମାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଡ୍ରାମା ଆହୁରି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ନିଜର ସମୟରେ ଆସିବି। ମୁଁ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ନେବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା, ପୁଣି ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରାଂଶ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ମିଥ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ର କିପରି ହେଲା ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିଏ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ ଏ କଥା ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭାରତରେ ହିଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ଦେବତା ଧର୍ମ ବାଲା ହିଁ ସତ ପ୍ରଧାନ ପୂଜ୍ୟରୁ ଯେବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ବାବା ଆସି ପୁନର୍ବାର ସେହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ରହିଛି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଶିରୋମଣି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନାମ ବଦଳାଇ ହିନ୍ଦୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ଆସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଖାଦ ମିଶି ଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ସଦୃଶ ଥିଲୁ। ଏବେ ନକଲି ହୋଇଯାଇଛୁ। ଶରୀରକୁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ନିଜେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରୀ ତୁମେ ହିଁ ହେଉଛ। ମୁଁ ଯଦି ପୂଜ୍ୟ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ହେବି, ତାହେଲେ ତେବେ ତୁମକୁ ପୂଜ୍ୟ କିଏ କରାଇବ? ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର, ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟରୁ ପୂଜାରୀ ହୋଇ ଦିନ ଏବଂ ରାତ୍ରିରେ ଆସୁଛ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁନିଆ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମିଥ୍ୟା କାହାଣୀ ବସି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ତ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରମର୍ମ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଭଗବାନ କିଏ ଓ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଲେ। ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ବସି ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସାରମର୍ମ ବତାଉଛନ୍ତି? ନା, ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ସେ ବସି ସମସ୍ତ ସାରମର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବତାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ପାଳନ କରିବେ। ତୁମେ ହେଲ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ଭାଳୁଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହାର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ରାଜସ୍ୱ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କଲେ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି କରି ପାଳନ କରି ପୁଣି ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହିଁ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି।
एमाने मध्य सेहीपरि करिथांती। वर्तमान बाबांक पाई कहउछंती जे सिए स्थापना पालना पुणी विनाश करुछंती। प्रथमे स्थापना करा जाउछि। एबे तुमे मृत्यु लोकरे अमर लोक जीवा पाई पाठ पढ़ुछ। एहा तुमर मृत्यु लोकर अंतिम जन्म अटे। बाबा आसुछंती अमर लोकर स्थापना करिबा पाई। जणे पार्वती को कथा सुनाइबा द्वारा कौन हेबो? अमरनाथ शंकर को कहउछंती। तांको पाखरे पार्वती को रखिछंती। वर्तमान शंकर पार्वती स्थूल रे किपरि आसी परिबे? जेतेबेले कि सेमानंकु सूक्ष्म बतन रे रहिबार देखाइछंती। एबे तुमको बुझा जाइछि जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण ही हेउछंती। लक्ष्मी नारायण पुणे 84 जन्म परे जगत अम्बा जगत पिता हेउछंती। वास्तव रे जगत अम्बा हेले पुरुषार्थी पुणी लक्ष्मी हेउछंती पवित्र प्रारब्ध। कहार महिमा अधिक? जगत अम्बांक पाखरे देख केते मेला लागुछि। कोलकाता रे काली मध्य प्रसिद्ध अटंती। काली मातांक पाखरे पुणी कला पिता को काहेकि रखिथांती? वास्तव रे जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता उपरे बसी कलारु गोरा होइछंती। प्रथमे ज्ञान ज्ञानेश्वरी पुणे राज राजेश्वरी होइछंती। एठाकु तुमे आसीछ ईश्वरंक ठारू ज्ञान नहीं राज राजेश्वरी हेबा पाई। लक्ष्मी नारायण को किए राज्य भाग्य देइछंती? ईश्वर। अमर कथा सत्यनारायण कथा बाबा ही सुनाउछंती। जहा द्वारा तुमे गोटिए सेकेंड रे नररु नारायण होई जाउछ। एबे तुम मानकर बुद्धिर द्वार खोली जाइछि जे काम विकार महाशत्रु अटे। कहउछंती गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र रहिबा असंभव। समस्तंकु बुझाई दिया जाइछि जे बाबा स्वर्गर रचयिता अटंती। तेबे निश्चित सिए निजर पिला मानंकु स्वर्गर बादशाही देबे। तेबे स्वर्गर बादशाही पाइबा पाई गोटिए जन्म तो पवित्र रहिबा को पड़िबो। एबे तुम मानंक पाई एक सस्ता सौदा हेला ना। व्यापारी लोक माने एही कथा को भल भाबरे धारण करिबे। कारण व्यापारी माने दान मध्य करिथांती। सेमाने धर्म कार्य रे लगाइबा पाई पैसा मध्य बाहर करी रखिथांती। बाबा कहउछंती एही परि सौदा करुथिबा व्यक्ति विरल अटंती। एहा केते सस्ता व्यापार अटे। तथापि अनेक अछंती जेउ माने सौदा करू करू पुणी छाड़पत्र मध्य देइछंती। एही ज्ञान बाबांक बिना आउ केही बुझाई पारिबे नाही। जणे मात्र ज्ञानर सागर अछंती से ही बुझाइबे। जो माने पवित्र पूज्य थिले पुणी 84 जन्मर अंतरे पूजारी होई जाइछंती। एहांकर शरीर रे अर्थात ब्रह्मांक शरीर रे मु प्रवेश करिछि। प्रजापिता तो एही ठारे रहिबे ना। एबे तुमे पुरुषार्थ करी फरिश्ता हेउछ। एबे भक्ति मार्गर रात्रि परे ज्ञान अर्थात दिन हेउछि। एहार तिथि तारीख किछि हेले नाही। शिव बाबा केबे आसिथिले एकथा केही मध्य जानि नाहंती। कृष्ण जयंती बहुत धूमधाम रे पालन करुछंती। शिव जयंती विषय रे संपूर्ण भावरे केही भी जानि नाहंती। अच्छा मीठे मीठे शिखिराधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं नमस्ते। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक पितांकु ओम शांति नमस्ते।
धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर एही कल्याणकारी जुगरे एकमात्र बाबांक ठारू ही प्रकृत सत्यनारायण कथा अमर कथा शुणिबाकू हेबो। आउ जहा किछि शुणिछ ताकू भूली जिबाकू पड़िबो। 2 नंबर सत्ययुगी बादशाही नेबा पाई एही गोटिए जन्मरे पवित्र रहिबाकू हेबो। फरिश्ता हेबार पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। वरदान बालक तथा मालिक पणियार स्मृति द्वारा सर्वसंपत्तिर अधिकार होई प्राप्ति संपन्न हुआ। आमे माने बाबांकर सर्वसंपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक अटु तथा स्वाभाविक जोगी हेबा सहित स्वाभाविक स्वराज्य अधिकार मध्य अटु। बाबा कहउछंती आमे माने बाबांकर सर्वसंपत्तिर बालक हिसाब रे मालिक अटु तथा स्वाभाविक जोगी हेबा सहित स्वाभाविक स्वराज्य अधिकारी मध्य अटु। तेणु एही स्मृति आधार रे सर्वस प्राप्ति संपन्न हुआ। सर्वदा एही गीत गाउथा जे जहा किछि करिबार थिला ताहा करिदेली। तेणु एही स्मृति आधार रे सर्व प्राप्ति संपन्न हुआ। सर्वदा एही गीत गाउथा जे जहा किछि पाइबार थिला ताहा पाइगली। सेथि पाई एबे आउ हराइबा एवं पाइबार खेल कर नाही। वर्तमान ही मु प्राप्ति करुछि एहा अधिकारी संतानर भाषा नुहे। जो माने संपन्न पितांकर बालक तथा स्वागतर तथा जो माने संपन्न पितांकर बालक अर्थात सागरंकर संतान से माने चाकरंक भली परिश्रम करिबे नाही। स्लोगन जोगबल द्वारा कर्मभोग ओ जोगबल द्वारा कर्मभोग उपरे विजय प्राप्त करिबा ही श्रेष्ठ अटे। ओम शांति। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य राजऋषि माने सत्ययुगी अटंती। लोकमानंक कहिबा अनुसार राजऋषि माने द्वापर जुगरे थिले जो माने कि देव शास्त्र इत्यादि रचना करिथिले ना से माने त्रिकालदर्शी थिले। किंतु वास्तव रे आमे कहि परिबा जे राजऋषि माने सत्य जुगरे ही थिले। काहेकि ना से माने पूर्ण रूपरे विकार उपरे विजय प्राप्त करथिले अर्थात कमल पुष्प समान पवित्र कमल पुष्प समान जीवन मुक्त अवस्था रही राजत्व करुथिले। बाकी द्वापर जुगरे जेउठी ऋषि मुनि माने परमात्मा को प्राप्त करिबा पई जप तप आदि करुथिले जो माने कि वेदशास्त्र आदि रचना करिसंती वास्तव रे सत्य जुगरे तो वेदशास्त्र इत्यादिर आवश्यकता ही न थाए। तेणु आमे सेमानंकु त्रिकालदर्शी मध्य कहि पारिबा नाही। जेबे कि आमे ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु मध्य त्रिकालदर्शी कहिबा नाही तेबे द्वापर जुगर एही ऋषि मुनि माने किपरि त्रिकालदर्शी होई पारिबे। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री केवल एकमात्र परमात्मा शिवं को ही कहि पारिबा जे कि स्वयं एवं कल्पर अंतिम समय रे आसी सारा रचना अर्थात सृष्टिर अंत कर देउछंती। सेठारे अर्थात सत्य जुगरे केवल प्रारब्ध ही भोग करा जाई थाए। सेठारे एही ज्ञान मध्य न थाए जे आमे ब्रह्मावंशी ब्राह्मण माने ही केवल मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी होइछु। बाकी सारा कल्प भितरे काहाकू भी एही ज्ञान मिली पारिबो नाही। तेणु मनुष्य मानंकु बा देवता मानंकु आमे त्रिकालदर्शी कहि पारिबा नाही। अच्छा, ओम शांति।